درو نزدیکی من که این دم انتظار این پخش مستقیم بودید. اینک شروع میکنیم پخش مستقیم رو. البته در وقت تاجیکستان شاید که خیلی دیر شده باشد، لیکن با وقت مسکو بسیار وقتی مرده است. بچه ها نه میدارم کمی آدم جمع شود شروع میکنیم پخش مستقیم رو. البته از یک خبری مهم شروع میکنیم. دو خبر همگویی می شود. اینک دوستان شروع میکنیم. خبری اول این که از روز 16 مارد سر کرده سرحد بین ازبکستان و تاجیکستان گشوده شد. برای گذشتن چی لازم میآید؟ اگر سرتیفیکات داشته باشه، سرتیفیکاتی که ام کردگی هستند و واکسیناسیون میگویند، ام کردگی باشد به یگان محدودیت میگذارد. اگر ام نداشته باشد اگر شما باید که همون پتسر تست داشته باشد. پتسر تست که به حضور میگذارد به یگان کس یگان تین داده نمیشود. کلان بین ما و ازبکستان گشوده شد. برای شهروندان تاجیکستان به یگان ویزا به یگان هیچی میتوانند یک ماه بود و باشد کنند در حدود ازبکستان. اگر ایستادنی از 10 روز زیاد باشد اگر باید که خودشون رو رجیستراسیون کنند. اگر از 10 روز زیاد نباشد اگر میتوانند که به یگان بود به یگان رجیستراسیون یا حجت دیگر با حضور اقامت در حدود ازبکستان کنند. پول رجیستراسیون $5 آمریکایی حساب می شود. آدمی که شما رجیستراسیون میکند میتواند صاحب خانه باشد یا گاستینسه باشد. گاستینسه هم $5 است، صاحب خانه هم کتی $5 است. با یگان کسی یگان تینه دادن نمی شود. بهانه سر زند شما میتونید که با تلفن های باوری امنیتی کشور زنگ زنید یا با 221 هم زنگ زنید و انیق کنید که تا کدام درجه گپ‌هایشان راست است. زیرا بعضی ناانصافایی که در حدود سرحد میستند آنها به هر بهانه از شما میتوانند که پول بستانند که مثال ممکن نیست، انا حالی ممکن نیست، انا اگرانیچینی است، انا 50 کس موندیم 50 کسی دیگه نمیمونیم با موقع میرسد. هم خیلی گپ‌ها که شد. مقصد این همه گپ‌ها پول است. برای همین چنین حادثه‌ای که سر زد در همونجا در هر یک سرحد نوشته ماندگی از تلفن باوری میتوانید که زنگ زنید و انیق کنید که تا کدام درجه این گپ راست است. از ازبکستان خبر دوم این که از ازبکستان بسیار ارزانتر و قولایتر میپرند و همون خودی ازبکستان هوایولاری авиакомпания که دارند آنها ارزانتر میپرد و خوراکش خیلی زیاد خیلی بسیار است و برای یک سیر میشود گویم خوراک حلال نوشته ماندگی است. آدم هایی که میخواهند به حدود روسیه شهروندان ما که سفر کنند خوبتر و بهتر میشد همون با سومونر باشد با تاجیک ایر باشد سفر میکردید یا با همون سمالیات های ازبکی سفر میکردید. زیرا که از روی قانونگذاری از международное право هر سمالیات‌های روسی که هست قریب همش لیزینگ گرفتگی است. آنها رو سانکسیا ماندگی هستند و آنها نمیتوانند به دیگر دولت‌ها یعنی международный ریس‌های بین‌المللی داشته باشند. اگر بین‌المللی ریس‌های بین‌المللی کنند آنها رو میتوانند که همون ایرپورت‌هایی که الحمدلله همون ایرپورت هایی که آنها می نشینند سمالیات های آنها رو میگیرد. خوبتر و بهترش همون آتش سینی авиакомпания میگویند همون کتی پرد خوبتر است. همون میگویم که یکیش سومونر تاجیکر و دیگر سمالیات هایی که در ازبکستان هست مثال سمالیات هوایولری است یا سمالیات های ترکی. با سمالیات های روسی پریدن مثال خیلی کم ترک مشکل خیلی مشکلی آزی برمی آمده است. آنها رو بعضی وقت میمونن پریدنی بعضی وقت نمیمونن پریدنی. برای همین احتیاط شوید. بسیار مردم سرسان شدن از همین سبب بعد پولاشون یا نمیگردونن یا قسمان میگردونن یا بعد دیر میگردونن. حقوق قسمان گردوندن ندارن لیکن دیرتر میگردونن.
инак шурӯъ мекунем ба пахши мустақим ба суолу ҷавобҳо. Марҳамат бародарон, хоҳарони азиз, ки ин дамаро тамошо доред, занг занед ба он рақамҳое ки дар экранҳои худ мебинед. телефони ман фаъол аст, ҳам тариқи ватсапӣ бошад ва ҳам тариқи телефонӣ бошад. Метавонед ки занг занед ба суолҳои ҳуқуқии худ ҷавоб бигиред. ози бародарон чанд нафаре аллакай занг задан ба фикрам. бахшиш бародарон, зеро ки бахшиш зиёд, зеро ки ман натавонистам ҷавоб диҳам ба шумо. алло. алло, салому алайкум. ва алайкум ассалом. ака вахтлар сӯзи акатенҷи хубе. ташаккур. акаҷон мо як савол доштем нашути ҳамин дакмаи патент. бале. мумкин ҳам савол монам кунам? маълаш маълаш. ҳамин пеши карантин омадем, соли 2019 омадем, границаҳо маҳкам шуда патент кардем. то айни ҳамон, то айни замон ду бор патент кардем. масалан ҳамон давраи карантин да мо патент месупурдем, хеле фазат кардагӣ нестем. ана сембора гуфтам ки чиз кунем, бояд патент кунем. трудовой договор пурсидесан, мо мақсад частный кор мекунем, трудовой договор надорем. мешавад ки бе граница гузаштан? не бародар, намешавад. граница рафта биёред ҳатман ва ҳатман. границаи Туркия меред, Тоҷикистон меред, Қазоқистон меред, Арменистон меред, куҷое ки бошад рафта биёед, ғайр аз Беларус. раҳмат акаҷон, дафт сабаҳо бошад. обод бошад. малака. як бародаре мегӯяд ки мешавад ки ба чӣ рафта биёем? ба Республика Мордова. бародар, Республика Мордова яке аз субъекти Россия ҳисоб меёвад. наравед унҷа. алло. салому алейкум. ва алайкум ассалом. аками гулакур айс бурдан рӯй кардан давенаш дар кор мешава намешава? қати чашм мераванд. кати очашон ё падарашон раванд, бо худ ҳатман бояд ки шаҳодатномаи таваллуд дошта бошанд. ягон чиз лозим намеояд. дар ин бора ФСБи Россия соли 2014 буд, 15 буд, як информатсия пахш кардагӣ аст. дар сайтҳои ҳамон ФСБ дарояд, агар мебинед, хонда метавонед. барои бурдани кӯдак бо падар, бо модар, ё бо падар ё бо модар гӯем, ягон хел ҳуҷҷати зиёдӣ лозим нест. фақат паспорт ё возвращение на родину ё бо ҳамон шаҳодатномаи таваллуд. дорам барое ки давернус доштан дорам дониш амра мақсад мешава рафтан. бале, мешавад. бе ягон мушкилӣ меравед. раҳмат акаҷон. фақат метрискаша ай хотиратон набароред. Маълиш. алло. ва алайкум ассалом. ака сӯзи хубе. ташаккур. як савол ҳамин анкета агри пур кардагим, времяш надодисам, мегам масъулият дига наметиҳам, нава ҷогирифтан дар кура. чӣ пур карде? чай гӯш сайти агри айку аввал пур кардем ака. барои чӣ? барои Англия рафтан? времяш ҳама қадрвонисам нагирифт, нашресам. бачаҳо придум мегам ай масъулият дига время надодисти, ай Москва, Узбекистон гирем. ҳамин рост бошад? хай аҳе Узбекистон гире до ҳеҷ гап надорад. лекин ман дар Казан макаи. вай ҳамун аз Узбекистон мегире, вай ин маънои онро надорад ки шумо просто сайти узбекӣ кати медоред. ман нафаҳмидам, ҳамин саволатонро нафаҳмидам. мақсад ман пур кардагим анкета ака 12 шаҳр гузаштагим, время гирифтан дар кор. время медонам нестан ки худам чӣ маст. хай дига шаҳрра интихоб кунед, ҳеҷ гап нест. мешавам. бале мешавад. бале. аку сезон сар шуд, рафтан мегирад. аку Москва пур шуда бошад, аз дига тараф мегиред. майли, худоҳофиз. алло.
Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. So'zga change haqqa salomatlikdan Xudoy Xudovan hamma vaqt so'z bo'shab Tashakkur. panosh nigohdor bo'lsa. Tashakkur ziyod. Men du savol darum akajon. Xo'p. Yakın savolim ki ben yak 2 roz peş Şami Valga'ya praktike yaptım. Daha mı götüne yoktum to. Ne jom da nestemi ole çi gab kani sola peşniyat kunat kani. Diyom savolim hamiye ki ben vence durum vidajit ve durum Moskva'da zindagi mekanım. Ana hamu odam ki ben kıtış Zakska'dagiyim ve da diga şahray. Ben metonum ki dar diga şahır da o şahri ki vay zindagi mekanım da o şahır ne o da diga şahır trafiska kunum. Barodarjon vaqti ki VNG dore. Bale. VNG дошта бошад дар любой ҷо шумо прописка карда метавонад, ягон мушкилӣ надорад. Фаҳмо. Ҳозир регистратсия 1 сола дорам времени яку когази. Ба времени регистратсия намешавад спордан. Обязательно бояд прописка бошад. Вай ҳамон пропискаам ки вақте ки шумо мемонед ку ва ҳамонам 1 сола 3 сола ҳам хеле мешавад. Бале. Фақат печатное. Времени регистрация просто дар Москва ходиш кадагиам времени регистрация бумажка мудагиам 1 сола кадагиам. Ана бо шунавидам ки бояд обязательно прописка печат дар он паспортот бояд бошад. Не, он ҳар даш як аст. Чи печат аст, чи вай аст, ҳар даш як аст. Ҳар даш як қувва дорад, як чиз аст. Просто печат задаги неседа паспорт. Хай баред ҳамона гиред, агар дилатон тоқат накунад, ҳамон печата занед. Хоб. Ака худован нигаҳдортон бошад. Бале, як метавонанд гӯянд ки мисол бо занатон як ҷо зиндагӣ кунед, ҳамон занатонам ба якта времени мекунед ба. Хоб, худо нигаҳдортон Бале, бошад. худо нигаҳбон бошад. Худо нигаҳдор. Алло. Алло. Лабай. Салом алейкум акбахтова. Ва алейкум ассалом. Салом чё соза яхе. Ташаккур. Ҳамия чӣ пурсим акбахтова, патентот тамом мешад, меган 2000 иштраф мекунам, меша эсенам, меша ҳамбо. Чива штраф мекунам? Ин патент мо пулавои договарно дорем, бо эсенам патент инав бигем 2000 иштраф мекунем, меган эсенам мешику. Ки гуфт ин гапа? Меган ҳама патент тамом шува, миёи иштраф мекунем. Ва 17 час 20 ам хеле короче. Лозим нест охир. Дар чӣ дар кора як штрафи дига кати 3 сол запрет мехӯре ба. Ҳама хе меша агар бикунӣ, Аку гуфта бошам мешава охир. Мега паспорту сол Америка, паспорту солат меган мекунем короче. Час дига ба 17 биштаи чанда ам хеле час. Лозим не, ҳамин кор лозим не бародарҷон, ҳамин хубтараш ҳамин бештраф раве гузаре биёе тоза меша, ямо мегиред айсараки патентка. Майли аз он раҳмати ки калон дар амони худо бошӣ. Худоҳофиз. Алло. Алло. Салом алейкум ака бахтор. Ва алейкум ассалом. Ака бахтор ҳам як дастатон ҳами Тоҷикистон рафтан да чанд соми урусӣ мумкин аст қабли гирифтан чанд қад доллар иҷозат гирифтан. Тоҷикистон рафтан бародарҷон 10,000 зиёд набошад. 10,000 зиёд ки бошад ва аз куҷо ёфтед наёфтед конфискатсия мекунанд. Анакту ҳамин гап аз вақташ буд, аз соли 2012 буд ё 13 буд буромада буд ки 10,000 зиёдаша бояд ки декларатсия мекунед. Акнун декларатсиям карда наметавонед. Акнун 10,000 доллар зиёд набошад. Чӣ шаҳрванди хориҷӣ бошад, чӣ шаҳрванди русӣ. Вай Русия ёки долларай бояд ҳамаш 10,000 шава. Агар русӣ бошад, агар вай курси Центробанка мебинанд, so ай ҳамун зиёдша мегиранд, конфискатсия мекунанд. Бо конфискатсия мекунанд, бо унҷа соатош кати мешинед метавонад ки самолёт пара равад. Майли, худоҳофиз. одамое ки пул мебуроред бародарон даже зиёд ҳам бошад,
зиёд $10,000 набуроред, барои чӣ ки конфискатсия мекунанд. ай дастатон мегиранд, дигар самолётам мепарад, меравад. ҳамин қонуна бароварданд, пас аз ҳамон буҳроне ки ба сари Русия овард, ҳамин қонуна бароварданд ки $10,000 зиёд буровардан мумкин нест. аз он ҷумла $5,000 дар ба хешу таборҳоятон зиёд доданатонам, равон карданатонам лозим нест. агар $5,000 зиёд роӣ кунед, агар ваям конфискатсия мекунад, даже штрафам ва фикрам дошт, муқаддар да ёдам нест, рости гап нав баромдагишро хонда будам. $5,000 барои равон кардан, $10,000 барои гирифта баромадан аз ҳудуди Русия. зиёд бошад, декларатсияам кати намемонанд, айни ҳол намемонанд. лутфулло гуфтааст ки акаи бахтовар, барои чӣ мара дар дигар шаҳри Россия, яъне Амур кор файрод кардам, прокуратура ойлик 30,000. хайр равед, ҳама чиз ҳамин 15,000 20,000 мешавад, бо 30,000 карда бошам вообще хуб аст ку. равед оҳиста оҳиста ба ҳамун 30,000 300,000 мерасад, худо насиб кунад. бародаро, аз кадом сайт анкетаро гирем барои вай? дар бораи ҳамин Англия рафтан ман як барнома кардагӣ будам, як дута чӣ ҳаст, ҳамҷа як бародар гап задагӣ дар ҳамин сайти ман ҳаст, канали ман ҳаст, дароед бинед чӣ хеле анкета пур кардан дар кор ва чӣ хеле бародар бо як гапҳои нағз гуфтагӣ, дароед гӯш кунед. лутфулло сабаб дар чист ки Москва споридам 30,000 гуфтан олик дар дигар ҷо. хайр бародар, ҳамон ҷои холӣ барои шумо аввал ҳамон ҷое ки шумо Амурс гуфтед, чӣ гуфтед, ҳамонҷа будааст. ба оҳиста оҳиста мебиёед. ака сообщение мара намехонед. Кадом сообщение шумо бобои дона? Патентум физический аст. ба трудовой договор метавонам продит кунам патента. 1 сол шуда бошад, албатта метавонед. фақат 11 моҳ ки шуд, шумо бояд ки аллакай ходатайствоят карда бурда супоред, сурокаша нагузаронда. 1 моҳ монданаш кати шумо метавонед ки гузаронед. чӣ 1 моҳ монданаш бояд ки ходатайствоя бурда ба ҳамон чиз супоред. бародарон, як бори дига дар бораи бачаҳое ки бо ҳамин гуфтам ки гражданство метиҳад, ҳамин гапа намедонам ки овоза кардааст. ҳамин гап, бародарон, ҳамин корро накунед. мутобиқи қонунгузории ҷумҳурии Тоҷикистон моддаи 401 кодекси ҷиноии ҷумҳурии Тоҷикистон аз 12 сол то 20 сола ҳабс мекунанд шуморо. шумо мумкин нестед ки дар ягон ҷангҳои беруна иштирок кунед. Русия қувва дорад ки бо 10 украинаи дига ҷанг кунад ва эҳтиёҷ ба шумо надорад. ихе фирефтаи ягон кас нашавед. аксарияти шумо аз хизмат гурехта 10 солҳо инҷа мебед, ҷанги куҷо меред? ман ҳайрон. 10 сол мегузаред дар инҷа, 10 сол 20 сол мегардед ки армия наравам гуфта. алло, лабай. Салом алейкум. ва алейкум ассалом. Ака соати худ ака дар пахш мусагу ки ташаккур. Ягон дар пахш мустақиме? бале бале. Як савол доштам, ҳамин як кор шуд буда. хоб як Шавкат як башири як хонада чӣ кор мекарда, ҳамон хонада кор мекардам, баъди ҳамон хона дӯзӣ мешавад, баргардина мемезанад. ҳар ки гапа дуроз мекунем ака ҳанӯзи ҳаёт 6 моҳ шуд маҳкама. 6 моҳ башири гирифтаги машина мешмегин гирифтаги маҳкама. ана ҳавоят мара файрод карисан метавонад ки дар ҷои бачаам шинонад ки ягон кор кунад. дар ҷои бача шуморо шинонанд?
не хеле гап нест охе бародар чӣ хе гапа гуноҳ вай кардагӣ бошад шумо чӣ хел мешунонам برای من فرض که تو رسید گرد اما قچی ندارم تایزم نرفتم همون چیه دیل و خیلی بار فرض میکردم نرفتم барои чӣ фаъолиёт кардам آخه برای فرض میکردم که همون روزی که ما اول قبیدگی بودم منم برده بودم اما گفتن که گجود باشه چی دیگه خب گفتم باشه اجدا بالا گفتم گریختگی ما چی بدم تلفن کشتگی نیست اما من نمیدونم اونجا خیلی زمین و چی خب بسیار نوشته хауз барои чӣ фаъолиёт карда истодам биё мегӯян ягон масъ ягон показания те мегӯянд ё ягон чӣ характеристика те мегӯянд ягон гапе нест равед охе агар дар рӯзи тиян агар шумо ай русия буромада наметонед ягон ҷода мехапанд тамом мегиранд мебаранд خیلی کردم ترسم من گفتن که اگر که نبیای در روز که میتونیم تماس تو برای چی من فهمیدم بیا در پنیته خیلی پرسپوس میکنیم با ما یه خیش توری باشد پرسیم ادوکات مرا وای ما کرد واسه کم نرفتم چی گفته آخه شما گناهکاره آخه من چی گناهکار خیلی گناهکار نباشه هم خیلی ترسوندن آخه روه هیچ گپ نداره اگر یگون چی دلتون پر نباشه اگر حال راست نداده راست گفتی گپا که چمدان وокзал توجیکستان من میگم که روز مرا جمعه آینده بود مرا زنگ زده بودم من نرفته بودم روز مرا برای نرفتم خیلی جمعه آینده نه جمعه گذشته جمعه گذشته میبخشید من نرفتم من فقط که نرفتم روز دیگه بودم خیلی کار دیگه ترسیدم هیچی ندارد آخه هیچی نداره خمر زن را آخه چی میکن تا اگر گناهکار نباشی اگر هیچی نمیپرسند تا جواب میتین تا آخه ما که گناهکار نیست که اونجا مرا قبیدم ما دکمنت اون نبود مرا گرفتن اشتراف کردم اونجا که مرا قبیدم خیلی زمان خودم شیر نوشتم دادم خیلی باشیم خیلی گناه نداره باشو گناه نداره هم زمان خودم گرفتم دو دیگه آدم شد جواب دادم همی 6 ماه گذشت اگه گفتن سری سوش ادوکات جدا کرده اگر خشت برو باشه گفتن که ما ادوکات جخیده شد که اون باشه را میبینه بعد چی میکنیم بعد یا سری سوش چی میکنیم خیر روید کنی چی گپای آخه اگر گناهکار باشی اگر کایها در روز استادگیان من اگه گناهکار میشه بگیریم با کدوم خاصیت گناهکار اگر گناهکار روزی دو وقت میگفتم که میگم ما اصلا گناهکاری اخی تو شاهد گذشتگی باشی اگر فریاد کردن میگیرن یک بار گو که کنکرت سوالاتون تیک گو من جنباز کنه تمام ایدو فراوی در کجا زندگی میکنی گویان اگر گو که همون جایی که رجیستراسیون شدگی در اونجا زندگی میکنم لیکن دکمنت ندارم که رجیستراسیون دو بار کردم همین چیزی میاد دیگه گذاشته دیگه رجیستراسیون دیگه نکردم وای نداری پاتن نه پاتن رجیستراسیون تمام یکوش ندارم روش که بعد اون خدمت اشتراک کردم برام دو بار کردم سه بارش دیگه نتونستم کردم خیر رجیستراسیون نداشته باشی خب تروش نرانه اگر دکمنت داشتی که شوی خونه ما یه قطعه اولوی میدم شوی خونه که داره اولم اونجا خواه شوی خونه رفته اومده گفته که انا با کدوم اساس خواهی که و زن زدن که اون مرای داخل تو خواه و گفته که نه فقط اولاش خواه خودش دیگه خیلی پوتشون میکنیم میشه بگیم نمیزیم پروستان میپرسیم دپانیتیم برای یا برامون جواب پرسیدگی با داشی بو میپرسیمش تمام اصلا من خیلی وقتی شروع کنم رو میگه که من ترا نوادم فوج جواب تک میشه میگه تو هیچ نمیگم نمیتونی هیچ نمیکنن نه که دکمنت نداری میتونن که خفن برن اینا هم خیلی عادت دارند بعد کارشون که بود شد میتونن که گویان که مثال فمیست سپورن فمیست میگیره کار تحول میکنه تمام تمام این کار نکرده هم میتونن نه که به هر حال به دکمه من توصیه نمیتونم که همون ملیسا خونه رای برای چی اگه وقت توقع بجنیم میجن ما هرش خد دیپو میکنم میرخنه که ما اویلوی میجنم برای افتم که
من با اون خاطر بداکیتی نرساگه داکیم ساعت فوزی من میرفتم بیشتر میگفتم که باشه اجدا بالا حقوق دیگه پدر نداره که دیگه رولواسه که نه این گپوی توی گوش کن ده این گپوی فایده نداره و یا دیگه یگون چیز دیگه و بیتا هم میدونن و یا یگون چیز دیگه میپرسن برای شما همین تاسف تو پرسون که از سایت چی میگی برای گفتم نه که خیلی نگاه کن اگه آدم او دفعه خیلی اشتراف کرده باشن این دفعه هم باید اشترافی دیگه میکنن تا من میگم خیلی برام پرسیش همون داش همون باشه مشاگر باشه دا مخاطی نمای باشه خیلی من خیلی چیز تمرین میرم سو میگی چی میکنم دا برای که سر شوت شوت اتکاس کردن استاتیای چنده همون خونه در درمادگی هم مدونه که درماده نگو که درمادگی هم همون کام سوگی همون چیز گرفتگی مخیلیو نگوی چه استاتی هست خیلی بینده خودت بو میدونی جورا جان خوی برا دلت پر باشه برا دکمه نداشته باشه اگر لازم نیست برای شیگه شوی خونه رفتک اونجا خیلی شد نشه خونه زنگ تو طرف هایی گفتم من خونه رفتم که برای چی برای بیشتر زنگ نیستم میگه من رفتم گفتم که بخیر همون باشه دکمه نداره برای می ترسم میگیو یا که میگم میزنم من چی میگم برای میگم نموندم میزنیم نه دکمه پوشم پوش کور کردن پوشی که دفتری که من با پوشیشه برای آوای اون فرات کرده لیکن وقتی که تکینا گاون همون گاونی گفتی داکی جو میگری در اون پاسو کنیستی ما تو دکترای وقتی که کور کنیستی تو کور برای چی میگیم برای پته برای خلی شوشات ختی گاوزات پاشو دفشا گوی دازنаватель тебя будет кип допрос کنه نفهمیدم дознаватель бояд ки допрос кунад та اگه خیلی ادوکات جدو کنم نمیشدن نه چی لازم ای ادوکات جدو کردن این جد ادوکات در کار نیست من برای خودم میگم که برام شو میگم نه آخی اگر خپان تا ادوکات چیکار کردن نمیتونه نه اگر آدم خوب باشه همون آدمی که تیا دپروس میکنه اگر اون گام نمیزنه هم تا میری دپروس میکنه تا جواب میتیا میری من نمیدونم من برادر جان من فولبینی کرده نمیتونم من уже فکرم گفتم اینا هم خیلی عادت دارن که بیو میگن تم میکنن میگیرن کاراشون که بچو یک میگیرن فمیستش میتن رفتی دیگه اگر دکمه میداشتی رو اگر خوی اگر برد گرانیتسا رو بیو یک رегистрация کن جوش تا رегистрация کن برا پیششون نترسیده граница равно прописка кун брама прописка кун ҳамин пагара пагаи дигар биё МФЦ ҳар рӯз кор мекунад МФЦ як рӯз соҳиби хона прописка кунад мери пешишон тамом метавонӣ Турсия равӣ метавонӣ Қирғизистон равӣ Қазоқистон равӣ Армения равӣ Озарбойҷон равӣ фақат самолётҳои русикати напар дигар самолётҳо самолёти руси қати намешад дигар самолёти қати бале майл хака худоҳафиз даромади худо ҳамин чип салом Сафиябону савол доданд ки акаи бахтовар патент тамом мешавад 27 апрел ман частни кор мекунам ман бояд договори ходатайство гирам барои продлени патент пешакӣ раҳмат агар шумо частни кор кунеду договор дошта бошед мешавад агар договоратон набошад агар ягон он ходатайство ба доди шумо намерасад шумо бояд ки убури сарҳад кунед азиз Билолов ман 10 сол шуд Газпром кор мекунам дар север ВНЖ метавонам гирифта официально бародари азиз шумо агар кори шумо чӣ аст мисол ҳамун прикази Минтруд ҳаст 446N приказ Минтруда 446N бошад агар ҳамунҷо бинед агар ҳамун кори шумо ихтисоси шумо дар ҳамонҷо бошад агар шумо метавонед ки ВНЖ кунед 6 моҳ ки кор каред ҳатто метавонед ки ВНЖ кунед агар ихтисоси шумо набошад агар наметавонед
446 ин минтруд нависед приказ. Алло. Алло. Лабай. Дорам Нисо Салим дорам телеграм. Ва алейкум ассалом. Савол те. Созиака хуби. Ташаккур. Акамон патент доштем. Бурдем Калуга областда переоформить кардем. Хоб. Переоформить кардем. Мон нум фамилия адиш кардем ки дар Москва патентмон дода будан. Патент дода будан гу нум фамилия адиш кардем. Ма гуфтам хо ана уҷо рафтем мегӯяд ту нум фамилия адиш кардагӣ анализируд карданаму патентмона не ки Москва кор кеса умам дар сахро проверкаш кардам гу патенти Москва кор кеса. Хай патени Москва ки кор куне дафкне ҳамун калуга гирифт як воҳима кардан ҳамин бечораи мигрантҳо як воҳима кара худошона нишон додану пеш кардану ҳам хеле коро кардан. И чисти политический подход буд, ин ягон ваи қонунӣ надорад. Ҳамира мегӯ ки пункти 4 пункти 9 хади гуфт маҳкам кардем ами анализируд кардем. Аннулировать кардан маънои онро надорад ки маҳкам кардан. Аннулировать кардан. Аннулировать просто гуфт Калуга областда гуфт маҳкам кардан ами тари статья хати. Калуга областда маҳкам накардан. Патенти шумо аннулировать кардан 1 сол пас фақат метавонед ки патент ба според. Патенти Москва монам сухт бугагане. Патенти Москва чуа месӯзад? Пулаш додагӣ буд? Пулаш то 23 маҳина моҳо платит кардем. Тамом охи бухубу чарбу гар гуфти гапо. Анамира бароям савол додисам шуморо. Ба ҳазур патенти Москва. Иҷоя регистрация кунам багардам, ма ка платит кардам. Кор кун охи официально дуро ягонҷо кор кун. Шид фаҳмо раҳмати калон акам. Майш хоб. Нисо Салим албатта дорам. Али Саттаров салом акаи бахтовар. Ҳамин трудовой договор бояд дар база бошад? Албатта бояд бошад. Дар базаи МВД бошад, дар базаи налоговой бошад трудовой договор. Ҳакимҷон Сатторов ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи баракату. Ва алайкум ассалом ва раҳматуллоҳи баракату. Сози хуби додарам паспорти гражданини Россия гирифта. Шумо метавонам дар асоси РВП според. Ҳакимҷон не, дар асоси он додаратон наметавонед. Падар ё модаратон гӯед гражданство гирам, баъд дар асоси падару модар шумо метавонед ки бигиред. Бародарон ба фикрам ки имрӯза пахши мустақимро мо иншаалло ба хотима мебахшем. Аллакай ҳам ба шумо ҳам шояд ки дер шуда бошад. Худо ҳар яки шуморо ҳифз кунад. боз худо насиб карда бошад рӯзи душанбе ҳамин вақтҳо боем не ҳамин вақтҳо не пас аз соати 8 худо насиб кунад агар пахши мустақимро баргузор мегардад марҳамат дароед суолҳои худро пешниҳод кунед ва дар ҳаққи мо дуогӯ бошед ва дар ҳаққи устоди задамонам дуо кунед. Худо ҳифзатон кунад. Панотон ба худо.